वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ये तजवीज़ दे रहे थे कि कोalition गवर्नमेंट से बेहतर है कि नेशनल गवर्नमेंट बना ली जाए और उसकी तरीक़ेकार ये होगा कि जो गौहर अली खान साहब हैं उनको कहें कि आप भी हुकूमत का हिस्सा बने, कुछ वजारतें ले लें। क्या आपके ख्याल में एक बेहतर तजवीज़ होगी, ज़्यादा मजबूत हुकूमत बनेगी? जी, मैं पहले ज़रा एक बात कर लूँ। अभी सलीम साफ़ी साहब ने ये इंकशाफ किया कि वहाँ पे शाहज़ैन बुगती साहब जो हैं वो हार गए हैं और उनके भाई भी दो हार गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर इस हवाले से है कि ये आली बुगती हैं, जो इस वक्त चीफ ट्राइब है, ये आली बुगती है। और जो कलपर और मिसूरी हैं, ये उनसे काफ़ी अरसे से उनकी लड़ाई चल रही है। तो ये पहली दफ़ा है कि उनको ये नेशनल असम्बली की सीट में चीफ ट्राइब को बाकायदा शिकस्त हुई है, कौमी में भी और सूबे में भी। तो ये इस हवाले से बहुत बड़ा वाक़या है। नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से जी, नेशनल गवर्नमेंट बहुत अच्छी तजवीज़ है। मेरा ख्याल है कि बेस्ट पाकिस्तान के लिए यही हो सकता है कि उसकी वजह यह है कि जितने हम बड़े इकनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल हर क्राइसिस में हम गिरफ्तार हैं, और जितनी देर और उसका मैं तो काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि इसका हल है नेशनल रिकन्सिलिएशन। और नेशनल रिकन्सिलिएशन दरअसल नेशनल यूनिटी का ही दूसरा नाम है। तो और कि जब तक ये तो आइडियलिज्म वाली बात हो गई ना, जो आप हमेशा करते हैं। प्रैक्टिकली होता हुआ नजर आ रहा है आपके ख्याल में? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह यह है कि पहली तो बात है कि खान साहब इनके साथ बैठना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ अभी ये इलेक्शन लड़े हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। खान साहब ये समझते हैं कि मैं अगर इनके साथ बैठा तो मेरी सारी जो वोटर है मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, और दूसरी तरफ ये समझते हैं कि हमें जो जितना तंग किया हुआ है अब उन्हें फिर हुकूमत में ले आएँ। तो दोनों तरफ के जो इस वक्त तक ख्वाहिशें हैं वो इसके खिलाफ हैं, लेकिन आइडियल है शाहज़ैब, क्योंकि आपने खुद कहा कि इमरान खान अगर आज मकबूल है तो शायद इसी मौक़िफ़ की वजह से उनका जो सपोर्टर है वो ये बाय करता है कि हम यहाँ पर हैं, बाकी सब दो लाइन के दूसरी तरफ है, वो लेजिटिमेट नहीं है, हम लेजिटिमेट है। तो फिर प्रैक्टिकली तो शायद ये मुश्किल हो या हो सकता है गुंजाइश है। जो आइडियलिज्म है उसमें तो ज़ाहिर है हम नवाज शरीफ साहब से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब सबका नाम ले रहे थे तो गौहर खान साहब का भी नाम लेते, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार कहा, कहते गौहर खान साहब या कहते तहरीक इंसाफ के जी मुल्क के लिए मैं इनके साथ भी चलने को तैयार हूँ, मगर उनकी तरफ से नहीं कहा गया। क्योंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में अगर तहरीक इंसाफ को इस बात पर मना भी लिया जाए तो उनकी डिमांड 4-5 वजारतें तो नहीं होंगी ना, उनकी डिमांड तो होगी कि जी हमें इमरान खान साहब जेल से बाहर चाहिए, इसलिए इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसमें पूरा अदालती प्रोसेस, दीगर मामलात, इदारों के मामलात, जो उनकी मुख्तलिफ इस वक्त इदारों के साथ इख्तलाफात हैं, तो ये अमली तौर पर पॉसिबल नहीं नजर आता। और दूसरा इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स, मसला ये है कि खान साहब ने ये जहन बना लिया, और हमें जो तहरीक इंसाफ में लोग थे, रहनुमा थे, जब कुछ छोड़ गए, और उस ज़माने में हालांकि कहते थे कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि इमरान खान साहब को गिरफ्त के खिलाफ कोई फैसला दे या ना अहल करे। बहुत सारे रहनुमा बताते हैं कि खान साहब ने ये जहन बनाया हुआ है कि मेरा जो नैरेटिव है, मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करूंगा तो मेरा वोटर, वर्कर, सपोर्टर कहेगा कि इस्टेब्लिशमेंट झूठी है। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में हो जाऊंगा तो वो फौरन मुड़ जाएगा और वो कहेगा कि हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो इमरान खान कह रहे हैं वही ठीक है, यही हुब्बुल वतन है, यही इस वक्त मुल्क को आगे। मगर ये जो मुखालिफ हैं, मेरा बयानिया है कि मैं इनके खिलाफ हूँ, ये करप्ट है, ये मुल्क मुखालिफ है, नून लीग पीपल्स पार्टी, अगर मैंने इनके हक में बात कर दी तो मेरा वोटर सपोर्टर जो है वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। हालांकि मेरा ख्याल ऐसा है नहीं। खान साहब के पास ये आर्ट है, वो एक सेल्समैन है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, वो कुछ भी अपने वोटर सपोर्टर को सेल कर सकते हैं। वोटर सपोर्टर आंख बंद करके बाय कर लेते हैं। खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के दोनों बच्चे बाहर हैं, वोटर सपोर्टर नहीं पूछता खान साहब आपके तीनों बच्चे बाहर हैं, तो खान साहब के पास ही आर्ट है। साफ़ी साहब क्विक आप भी इस पर कॉमेंट करते हैं, फिर ज़रा कुछ ही देर के मेहमान हैं हमारे साथ, के पश्तों के कुछ ही देर के शायर हैं, वो मिफ्ता साहब ने जाना है ना। अच्छा, इस प्रोग्राम में जी जी अच्छा, हमारे पश्तों के मर्दान के एक मरहूम शायर है, तो उनकी एक नज़म है, गोआड़ा में चिटोर दुनिया मीना मीना मीनशी। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया मोहब्बत 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 और मोहब्बत ही बन जाए। और उसमें एक शेर और भी है कि ज़ार दे अमरीका लचीना चीन दे ज़ार दरुसशी, यानी मैं चाहता हूँ कि चीन अमेरिका रूस पे और रूस चीन पे कुर्बान हो जाए। तो दिली ख्वाहिश तो जो आइडियलिस्ट होने के नाते, जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं, हमारी यही है कि नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान को भी मनाना चाहिए, उनका भी नाम लेना चाहिए। और इस वक्त मुल्क की हालात का तकाजा ये है कि एक यूनिटी गवर्नमेंट बने जिसमें पीटीआई भी हो, जिसमें बाकी सब कुछ भी हो। लेकिन ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश हो सकती है, ज़मीनी हक़ाइक़ वही है जो शाहज़ैब खानज़ादा ने सोहेल साहब ने तो खुद भी बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब को कन्विंस करने की बातचीत करें, वो नहीं हुए। वो सोहेल साहब को पता है कि जेन्युइन, मैं एक दफ़ा भाई साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है हमारा काम, मगर इस वक्त जहाँ सूरत हाल जाती नजर आ रही है, इसलिए बार बार गए और एक दफ़ा नहीं बार बार गए। लेकिन अगर पीटीआई बवजूद
اس میں شامل نہیں ہو سکتی تو کم از کم پی ٹی آئی کے باہر پھر کوئی پارٹی نہیں رہنی چاہیے. ایون جن جماعتوں کو ایک ایک سیٹ بھی نہیں ملی ہے ان جماعتوں کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. ٹھیک. اچھا دو باتیں مفتاح اسماعیل صاحب. ایک تو آپ نے تجویز بڑی اچھی دی لیکن ہمارے پینل کی آپ نے رائے سنی کہ آئیڈیلزم میں آتا ہوں ذرا کچھ ہی دیر ویسے میں یاد کرا رہا جی تو ہمارے پینل نے کہا کہ بات تو بڑی آئیڈیلسٹک ہے. وہ یاد دلانے پہ کیا یاد آئے گا سامنے آپ. اچھا اگر آپ لوگ اتنا انٹرپٹ کریں گے تو وہی ٹائم بھٹی صاحب کو دے دیتا ہے. ان کو نہیں دے رہا ہوں اور زیادہ برا مر آئیں گے وہ. نہیں ٹھیک ہے. تو ایک تو آئیڈیلزم کی بات ہے, پریکٹیکلی نیشنل گورنمنٹ اس وقت انکلوڈنگ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس نظر نہیں آتی. دوسری بات آپ نے کہا کہ 4 سال تک سوری صاحب اسٹے پہ تھے تو آپ کے سابقہ حریف علی زیدی صاحب نے ابھی مجھے میسج کیا, انہوں نے کہا چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف بھی 2009-10 میں اسٹے آرڈر پہ 4 سال تک چیف منسٹر رہے. سابقہ حریف اس لیے کہا آپ نے بھی پارٹی چھوڑ دی, انہوں نے بھی اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے. جی دونوں باتوں کا جواب دے دیجیے. تو وہ پہلی بات کیا تھی کہ آئیڈیلسٹ ہے لیکن اس میں جواب نہیں. آپ کو میں تو ایک آپ اگر پوچھ رہے ہیں میرے خیال سے اگر آپ نے اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے 5 سال چلنے کی تو ایک طریقہ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں, یہ کم از کم آفر کر دیں. پھر اگر دیکھیں عمران خان پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر تھوڑے سے زیادہ وہ تھے, ان کا مینٹل وہ اسٹیٹ کو زیادہ وہ تھا اسٹرانگ, آج شاید جیل میں ہے تو شاید کمپرومائز کر لیں, مجھے نہیں پتا, لیکن ایک آفر کر دیں نہ کریں. اچھا امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ہم بات کریں یہاں پہ کریں, آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ اسپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ کیسے چلے گی. ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ صوبے بڑے اسٹرانگ ہو گئے اور وفاقی حکومت کمزور ہوگی. پہلے بھی آپ کی ایک رائے رہی ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے, وفاق کو جو جتنا شیئر ملتا ہے اس سے وہ نئی حکومت چلا سکتے. تو اب تو صوبے با اختیار بھی ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد اپنی اپنی حکومتیں بھی ہیں, وہ کیوں کمپرومائز کریں گے این ایف سی ایوارڈ پر؟ لیکن دو چیزیں ہیں. اگر صوبوں کو آپ مضبوط کرتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اس مضبوطی کے اندر اگر آپ وفاق کو کنگال کر دیتے ہیں تو یہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ آپ گھر کی بنیادیں ہلا رہے ہیں. جو وفاق کے پاس تقریباً 63% پیسے جو ہیں وہ صوبوں کو جاتے ہیں. این ایف سی ایوارڈ کے علاوہ آپ گلگت بلتستان کو, آزاد کشمیر کو, فاٹا کے پرانی جو زمزم انضمام ہوا ہے اس کا, یہ ساری اس کو جو آپ پیسے دیتے ہیں تو 63% پیسے چلے جاتے ہیں. جو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ صوبوں کے پاس وافر پیسے آ جاتے ہیں تو وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے, جو مطلب یہ نا بلوچستان میں 3000 اسکولیں بنی ہیں, 2700 اسکولیں خالی پڑی ہیں, تو شاید وہ 3000 اسکولیں نہیں بننی تھی اور ٹیچروں پہ تنخواہوں پہ دے دیتے, مثال کے طور پہ. وسائل ضائع نہ کریں. نمبر 2 کہ دیکھیں یہ چیف منسٹرز خرچ تو کر رہے ہیں لیکن چیف منسٹرز کے اوپر ٹیکس لگانے کی پریشانی نہیں ہے. اب ٹیکس لگانا اچھا نہیں لگتا, ٹیکس لگاتا ہے وفاق سے, خرچہ کر رہا ہے چیف منسٹر, تو بھائی اگر تم خرچہ کر رہے ہو تو اپنا ٹیکس جمع کرو. جو فیڈرلزم کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتھارٹی بھی نیچے دے دیں لیکن رسپانسبلٹی بھی نیچے دیں, اور پھر اس کے بعد نیچے تک لے کے جائیں. کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ ایک لولی لنگڑی سی لوکل گورنمنٹ بنا دیں. کانسٹیٹیوشنل لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ صوبے پی ایف سی نہیں کرتے تو آپ ڈائریکٹ این ایف سی ایوارڈ میں سے بول دیں کہ یار آدھے پیسے تو ہم لوکل گورنمنٹس کو دے رہے ہیں, اور جب تک کہ ایک میئر الیکٹ نہیں ہوتا دوسرا میئر نہ جائے. مطلب تو یہ دیکھیں, اس پہ میرے خیال سے اور ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک بریک لیں گے.